खुदावंद का शुक्र हो कि आज फिर हम ज़िंदा सलामत हैं और आपके साथ हैं। आज की सुबह बहुत हसीन है और आज इस सुबह में हम चाहते हैं कि खुदावंद के साथ इसका आगाज़ करें प्रोग्राम यीशु संग सवेरा के ज़रिए से। और आप हमारे साथ हैं। प्रोग्राम जिसको आप देखते हैं और सराहते हैं वो है यीशु संग सवेरा, और इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम आपसे मुलाकात भी करते हैं, खुदावंद के कलाम को भी सीखते हैं और मसीह में बढ़ते जाते हैं। आज भी हम कुछ सवालात पर गौर करेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन के लिए टॉपिक होता है, जो मेन टॉपिक है बाइबल, और कलाम में से हम चंद आयात को लेकर, कुछ ख़ास टॉपिक्स को लेकर बात करते हैं। तो इससे पहले कि हम अपने पास्टर साहब से मिलें, मैं एक कलाम से एक आयत आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ज़बूर उसका 55 बाब और उसकी 22वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो सादिक को कभी जुम्बिश ना खाने देगा। कोई शक नहीं, अगर हम गिरते हैं तो वो हमें संभाल लेता है, लेकिन संभालता तो वो सबको है। कितने हम में से ऐसे होते हैं जो इस बात का यकीन रखते हैं कि हम गिरेंगे तो उठेंगे भी, क्योंकि वही हमारा एक ऐसा लम्हा होता है जिसमें हमने अपने ईमान को और यकीन को मजबूत करना होता है ताकि हम वाकई ना गिर जाएं। कई लोग गिरते हैं, ईमान में कमज़ोर होने की वजह से फना हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, या वो खुद अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि वो ईमान में और यकीन में कमज़ोर होते हैं। लम्हाए फ़िक्रिया ये है कि हमें कलाम को पढ़ते रहना है, इसमें बढ़ते जाना है, ताकि हम अपने आप को संभालने का ज़िम्मा खुद ना लें, बल्कि अपना बोझ खुदावंद पर डाल दें और इस बात का यकीन रखें कि वो हमें संभाल लेगा। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस मिलते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, और आते हैं अपने कलाम के हिस्से की तरफ जिसे हम आज सीखने वाले हैं। और इस खिदमत को सरअंजाम देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर बिशप इमैनुअल आफ्ताब साहब, जो कि बड़ी दिलजोई से कलाम को आप तक पहुंचाने में मददगार साबित होते हैं और बड़ी खुशी से इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बनते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। बिशप साहब, कैसे हैं आप? खुदा उनका शुक्र है जी, बहुत शुक्रिया कि आप मुझे हमेशा अपने इस अच्छे, खूबसूरत और पुरकशिश प्रोग्राम में, जिसे हर कोई पसंद करता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पे ये जो नाम रखा है आपने, यीशु संग सवेरा, मुझे ये सोच के बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा बिशप साहब, कुछ सवालात थे मेरे जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता इसके लिए हमें कितने एपिसोड्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, लेकिन मेरे ख़्याल में ये बात बड़ी ख़ास है कि इसका ख़ुलासा किया जाए। शायद बहुत सारे जहनों में यही सवाल होगा, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे वो पूछूं। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को हमेशा की तरह आगाज़ करें, बाकायदा इसका उस सवाल की तरफ आएँ, दुआ करते हैं, फिर इसका आगाज़ करते हैं। हाँ जी, नाजरीन अपने सरों को झुकाएं और यस्सु के संग सवेरा में यस्सु के सामने साथ झुकाएं। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस बड़े अच्छे वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया कि तेरे कलाम पर गौर व खौज़ करें और यही सच्चाई सब लोगों के सामने पेश की जाए, जिसके सबब से हमें बरकत मिलती है और हमारी ताज़गी कायम रहती है। तो अपने रूह कुद्स का मसा देकर हम सब को बरकत दे और बख्श दे कि हम तेरे अरफान में बढ़ते जाएं और तेरे नाम को जलाल मिले, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। जी हाँ जी, तो मैं सवाल पूछने वाली थी। तो सवाल ये है
बड़े अरसे से ये चलता आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने शायद ये सवाल पूछा भी होगा पहले। बात ये मेरे जहन में आई कि खुदावंद के साथ चलने वाले जो लोग हैं वो अक्सर बड़ी कड़ी आजमाइशों में घिर जाते हैं। वो वैसे भी चंद लोग हैं, बहुत सारे नहीं हैं, जो खुदावंद के साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ, मैं बजाय इसके कि उसका नाम लूँ, मैं किसी और के साथ कहना चाहूँगी, किसी और के साथ चलते हैं। वो बड़ी आसाइशों भरी ज़िंदगी गुजारते हैं, बड़े मज़े में रहते हैं, बेफिक्री की ज़िंदगी गुजारते हैं, उनको सारा कुछ मुहैया होता है और वो बड़ी मतलब आरामदेह ज़िंदगी गुजारते हैं। खुदावंद ने क्यों ऐसा सिलसिला बनाया कि जो खुदावंद के साथ चलने वाले लोग हैं, एक तो वो कड़ी आजमाइश से गुजरे और फिर वो उससे कई लोग घबरा के तो छोड़ देते हैं, फिर वो खुदावंद का रास्ता ही किनारा करके तो कोई और रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। इसकी क्या वजह है? कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि पालूस हमेशा दलाइल से बात करता था। मसीह खुदावंद ने हमेशा तमसील में बातें की। तो जो तमसील है उसका मतलब होता है बात को आसान कर देना। किसी ने बड़ा खूबसूरत सोने का एक सेट रिंग, जैसे फर्ज करें ये मेरी अंगूठी है, कितनी खूबसूरत बनी है, कितनी अच्छी है, लेकिन इसकी कीमत बड़ी है। मैं कहता हूँ कि जी ये 1,00,000 यूरो की है, ब्लैक डायमंड है। आप कहते हैं कि मुझे दे दो, मैं ख़रीदना चाहती हूँ। आप इसको लोगी और जाके तो किसी सुनार को दिखाओगी और वो इसको आग में देगा, क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ बड़ी कीमती है। अब सुनार जो है वो इसको आग, तो साथ कोई और बैठा है, वो कहेंगे कि ये कैसा शख्स है कि इतनी खूबसूरत अंगूठी को आग में डाल रहा है। लेकिन आप कहोगी कि मुझे ये इजाज़त मिली है कि मैं इसको आग में डालूं, क्योंकि मैं खरीद रही हूं, मेरा हक बनता है और मैंने आपको इजाज़त दी है क्योंकि ये मेरी चीज़ है। मैं कहता हूं कि ये मेरी चीज़ है और ठीक है, करो। वो इसकी परख है। इतनी सी बात है। जिन पर कोई आजमाइश नहीं, वो तो पता ही है कि ये तो पीतल है, कुछ है, जो कुछ भी है। जितना किसी का रेट होगा उसी तरह उसको आग मिलेगी, और जब आग मिलेगी और फिर पता चलेगा कि ये, और कई हैं जो जैसे ही होगा आग लगी वो पिघल गया, उसका रंग ही काला हो गया, तो फिर वो रह गए। जो आपने कहा कि कई तो छोड़ के चले जाते हैं। हाँ जी, चले जाते। तो ये खुदा के लिए फख्र है उसके लोग जब वो दुखों में से गुजरते हैं। क्या बात है। दुखों में होता क्या है? दो ही चीजें हैं ना। वो जो बड़ा आसाइश में जिंदगी गुजारा उसने भी मरना है। मौत, असल में मौत बड़ी कीमती चीज है। मरने के लिए लोग 80 साल जीते हैं, मौत नहीं मिलती। लोग मौत से भागते हैं। मैंने तो सुना था जिंदगी कीमती चीज है, ना, आज पता चल रहा है कि नहीं, जिंदगी कीमती चीज नहीं है। जो जिंदगी कीमती है उसके लिए आग में से जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप मेरी फीलिंग्स लें, उसको सोचें, क्योंकि आप एक शायरा हो, सिंगर हो, टीचर हो, खुदा ने आपको बहुत इल्म दिया है, तो इस पे आप जरा सोचो कि एक मौत लेने के लिए 80 साल, 90 साल, 100 साल, बिली ग्राम साहब की बात है, खुदा का खादम है, 96 साल उम्र हो गई, किसका इंतजार कर रहा है? वो आएगी तो ले जाएगी, वो है मौत। बहुत शुक्रिया, और बड़ी खूबसूरती से आपने इसका खुलासा किया। लेकिन मेरे पास इससे आगे भी सवाल है, मैं पूछती हूँ एक ब्रेक के बाद। जी जी नाज़रीन, वेलकम बैक।
ایک سوال پوچھا تھا میں نے ابھی بریک سے پہلے، اور اس سوال کا جس خوبصورتی سے بشپ صاحب نے جواب دیا ہے کہ میری آنکھوں میں سے پانی خود بخود آ گیا. میں نے اسے بڑا سنبھالا کہ آپ اسے دیکھ نہ پائیں، لیکن شاید کچھ نے کیمرے میں دیکھ لیا ہو. بات یہ ہے کہ ہم ساری زندگی آزمائشوں سے جب گزرتے ہیں، اتنا کڑتے ہیں، اتنے گلے شکوے کرتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ اس سے بیزار ہو کے راستہ بدل لیتے ہیں، آسانی ڈھونڈ لیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نے بات کہی کہ موت جو ہے وہ زندگی سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ ہم زندگی ساری جیتے ہیں اسے لینے کے لیے، اور اس کے بعد کیا ہے وہ کلام میں جو بھی لکھا ہے ہم اس کے ذریعے سے جانتے ہیں، باقی اور کچھ نہیں پتا ہمیں. ہم اس پر اگر یقین رکھتے ہیں کلام پر تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے، ورنہ تو ہم جو یقین نہیں رکھتے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے. اب سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کا خلاصہ کیا کہ اگر آپ قیمتی ہیں تو آپ کو آزمائش میں سے تو گزرنا ہی ہے، آگ آپ کے حصے میں آئے گی ہی، آپ گزریں گے. لیکن کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کے لوگ ہیں اور دنیا میں رہتے ہوئے ہی ان کو بہت سی برکات ملی ہیں، ان کو کوئی آزمائش نہیں ملی. بائبل کی روح میں، کیونکہ ہمارا آئینہ بائبل ہے، جو خدا کے لوگ ہیں اگر ان پہ آزمائش ہی نہیں ہے تو میں تو مانتا ہی نہیں ہوں. ابراہیم پہ کم ہوئی، سب پہ، موسیٰ پہ کم ہوئی، یعقوب کے پہ کم ہوئی. جب وتیرہ ہے ایک شخص کا، ایک سونار کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ آگ کی بٹی میں سے گزارتا ہے، وہ یا تو وہ سونار جو ہے وہ اتنا اوور کانفیڈنٹ ہے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آلریڈی وہ آگ میں سے گزر چکی ہے چیز، جو گزری ہی نہیں اور اس کو وہ سارا خوش ہے. مجھے تو دیکھو، میں اگر اپنے بارے میں بتاؤں، ماتھے پہ تو کسی کے نہیں لکھا. میں اپنے باپ کے بارے میں بتاؤں، میرا باپ، میرا دادا، ہم ساری فیملی خدمت میں ہیں، آگے ابھی میرے بچے بھی خدمت میں ہیں. تو میں تو اس بات کے بارے میں، پطرس کہتا ہے کہ اے میرے بھائیوں، اگر ہم یہ حوالہ پڑھیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ آپ پطرس کا خط نکالیں، کیونکہ ضروری ہے. میں اصل میں حوالے اس لیے نہیں دیتا کہ بات تو وہی ہے جو میں کہہ دیتا ہوں، اور جو لوگ ہیں جو سن رہے ہیں اگر ان کو کچھ جاننا ہے تو وہ خود حوالہ دیکھیں، کیونکہ پکی پکائی تو ہر کوئی لیتا جاتا ہے، لیکن کبھی اسے خود بھی ہم بات شروع کرتے ہیں، اس کا ریفرنس وہ خود بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. ہاں جی بالکل. اور اگر یہ کہیں جی حوالے بھی خود پڑھ کے سناؤ، خود بھی کر کے سناؤ، تو بھائی خود کیا سارا کچھ ہم کریں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ صحیح، یہ بھی بات ہے نا کہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں. یہ پہلا پطرس اور اس کا چوتھا باب اور اس کی آیت ہے 12ویں، صفحہ چوتھا باب اور اس کی 12ویں آیت. ٹھیک ہو گیا. خدا ان کے کلام میں یوں مرقوم ہے: اے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے، وہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکھی بات ہے، ہم پر واقع ہوئی ہے، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو خوشی کرو، تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو. اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے. تم میں سے کوئی شخص خونی یا چور یا بدکار یا اوروں کے کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے، بلکہ لیکن اگر مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے، کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو، اور جب ہم ہی
سے شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے. اور جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گناہ گار کا کیا ٹھکانہ. بس جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتے ہیں وہ نیکی کر کے اپنے جانوں کو وفادار خالق کے سپرد کریں. آمین. یہاں پہ ایک خاص بات کہی گئی ہے یہاں پہ، جب کہ راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گناہ گاروں کا کیا ٹھکانہ. نجات پائے گا. بالکل. یہ نجات اتنی آسان نہیں ہے. نام کا بشپ، پاسٹر، ایماندار کہلانا یہ تو کوئی بات نہیں. کرو، سونے کی چیز ہے یہ انگوٹھی ڈائمنڈ کی ہے. بھئی پرکھے جاؤ، ثابت کرو، پھر ہی رہائی ملے گی، پھر ہی قیمت. نجات کا مطلب ہی قیمت ہے. یہ شخص نجات یافتہ ہے. نجات کا مطلب ہے کہ یہ رہا ہو چکا ہے، اس کی آزمائش ہو چکی ہے. اس کا مطلب ہے نجات. اس کی آزمائش ہو چکی ہے، گناہوں کے پتہ چل چکا ہے کہ یہ بری ہو چکا ہے. اگر وہی نہیں ہے تو کوئی کہتا ہے کہ میں ایماندار ہوں اور میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے. لوگوں کو کر کے ٹھگ بازی کر کے آپ جتنا مرضی اکٹھا کر لو. بائبل کا کیا، جیسے میں بھی ایک خدمت میں ہوں، فیملی کی بات ہے، تو جب دہ یکی کی بات ہے تو وہ 5 لوگوں کا حق ہے. اگر وہ اکیلا میں رکھتا ہوں تو 4 کو نہیں تو یہ ٹھگ بازی ہے نا. تو کہاں کا ایماندار رہا. صحیح. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور پھر ایک اور سوال ہے. میں لیکن ابھی اس پر اگر آپ مجھے ٹائم دے تو میں اس کو تھوڑا سا اور کر سکتا ہوں. ہاں جی بالکل، آپ ضرور چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کلیئر. ہاں جی. تھینک یو. جی ناظرین، ویلکم بیک. جی بشپ صاحب. کیونکہ یہ بات ہے کہ 5 جب لوگوں کا حق ہے، آپ صرف اپنی ذات پہ خرچ کر رہے ہو تو پھر تو امیر ہوں گے. یسوع کے شاگرد کتنے امیر تھے؟ پالوس کے پاس کیا تھا؟ اب جو آپ کو نظر آتی ہے نا بڑی شان و شوکت، گاڑیاں، یہ پیسہ، بینک بیلنس، یہ وہ، یہ برکت نہیں ہے. یہ برکت نہیں ہے، یہ ٹھگ بازی ہے. سیدھی بات میں کہتا ہوں. کیونکہ جو بانٹ کے کھائے گا اس کے پاس تو وہ یہ نہیں ہوگا. اس کے پاس تو وہی ہوگا نا جتنا اس کی پلیٹ میں ہے. اگر اس کی فریج بھری ہے تو اس کا مطلب اس نے کسی کا حق رکھا ہوا فریج میں، جو چاہیے تھا وہ کھاتا. اس لیے میں یہ بات جو ہے یہ معذرت کے ساتھ نہیں کہہ رہا، میں وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں. یہ خداوند کے کلام کی بات ہے. لیکن بشپ صاحب یہ بھی تو لکھا ہے نا کہ میں اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دوں. روٹی دیتا ہے نیند میں میری بہن. اچھا. وہ عیش و عشرت نہیں دیتا. وہ آپ ایک سمپل گاڑی میں بھی جا سکتے ہو جو 12-13 ہزار کی آتی ہے، جو ضرورت ہے. ہاں، آپ نے مرسڈیز لے لی ہے یا آپ نے جو کروڑوں کی گاڑیاں لے لی ہیں، تو وہ نیند میں کیا دے دیتا ہے؟ مرسڈیز، BMW. وہ ضرورت پوری کرتا ہے. اس لیے اس بات کے بارے میں یہ حق ہے. کسی کا حق مار کے اپنا بنا لیا، کچھ چرچز پہ لگا دیا، جو بچا وہ خود رکھ لیا. ہمارے سامنے اتنا بڑا رول ماڈل ہے ہمارا خداوند یسوع مسیح، جو کہ خدا کا بیٹا ہے، اور دنیا میں آ کر جب اس نے رہائش پذیر وہ ہوا تو اس نے کس طرح کی زندگی گزاری. اس نے کہا اگر تمہارے پاس 2 کرتے ہیں تو 1 دے دو. دیکھو جی ذرا یہ دیکھو، وہ جو ہمارا استاد ہے، جو استادوں کا استاد ہے، جس کے بارے میں نیکودیمس نے کہا کہ تم خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، وہ ربی ہے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ٹکڑے اکٹھے کر لو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پرواہ نہیں کرتے. صحیح. اس لیے یہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ جس کے بارے میں کہا جائے اس پادری کے پاس اتنا کچھ ہے بڑا. ابھی تو میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں. کئی لوگ کہتے ہیں بشپ صاحب ساڈے کول یہ چیز ہے. میں کیا
बिशप एक खादम होता है, वो स्मगलर या बदमाश नहीं है, या लटेरा या कातल या कब्जे ग्रुप का सरगुना नहीं है। आप क्या समझते हो भाई? ना मैं तो अभी जो थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि मैं अगर ये प्रोग्राम के बाद मैं ना जा सका तो मुझे इधर गद्दा रख देना, मैं उधर ही सो जाऊंगा। हम खादम हैं, हमें इस बात का फिक्र नहीं होना चाहिए मुझे कैसी जगह चाहिए, कैसे। ये तो आला बेड पे सोएं या ज़मीन पे सोएं या जैसे भी, बात यही है कि कीमती मौत ही है। लोग उसकी खोज करते करते, ये ज़िंदगी की खोज नहीं करते, ज़िंदगी तो मिल चुकी है, इसका एंड देखना है। हमें बहुत दफ़ा ये भी सोचना है कि हम दूसरे लोगों को देख सकते हैं जो हमारे करीब हैं कि उनकी ज़िंदगियों में किस तरह से कुर्बानी है। हम सिर्फ इसलिए खुदावंद के फॉलोअर हैं, यीशु के मानने वाले हैं कि हमें ऐशो इश्रत मिले। यीशु मसीह के पास खुद नहीं था। ये गलत बाइबल की ये गलत मिसाल दी हमें। चरनी में उसकी पैदाइश हुई तो वो बहुत बड़ी मिसाल है। फिर उसके बाद जो सारी ज़िंदगी गुजरी तो वो बहुत बड़ी मिसाल है। तो मुझे सिर्फ ये एक हौसला चाहिए था कि जो लोग आजमाइश में से गुजर रहे हैं वो हरगिज़ भी कोई गुनाहगार नहीं है या खुदा के ठुकराए हुए लोग नहीं है, ये नहीं, चुनीदा लोग, खुदा के चुनीदा हैं। इसी वजह से आजमाए जा रहे हैं। उन पे खुदा फख्र करता है कि ये मेरे लोग हैं, देखो ये मेरे लोग। तो बस ये इतना सा ही मुझे चाहिए था और आपने बड़ी खूबसूरती से उस बात को वाज़ेह किया। बहुत शुक्रिया। आइंदा प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात रहेगी एक नए सवाल के साथ। तो थैंक यू। ठीक है, जीते रहें अजीज़ों दोस्तों। ऐसी बातें, दुखों से, परेशानियों से कभी ना घबराएं। आप खुदा के लोग हैं, जो उसके लोग हैं वही आजमाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। आपने ये प्रोग्राम देखा यीशु संग सवेरा। आपका हमारा साथ रहता है हर रोज़ सुबह। तो हर रोज़ सुबह आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ, खुदा के कलाम के साथ, किसी और पास्टर के साथ भी। लेकिन आज का दिन मखसूस होता है जनाब डॉक्टर बिशप इमैनुअल आफ्ताब के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारी बरक़ात आपने हासिल की होंगी। अपना बहुत ख्याल रखें और खुदावंद में मसरूर रहें, शाद रहें, खुश रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज़।